Hello guys, so karon magluto ta og kanang balanghoy. Ato na siyang panitan kay nag-crave man ta, so magluto ta karon. So ayan, binabalatan natin yung balanghoy. Ay, kadugay. Tapos kuha tubig, hugasan. Tahan sa kaldero. And then magkuha dayon ta og lubi. Kaya ito nang kaguron guys para lami na siya. Na paspas inti. Mukhaon magkagbalanghoy na mo na. Tapos harang dakuha sa lubi. Na pagkahuman, ha, kupusan. Na tapos isa ra nakakupos guys, isa ra na kalubi. Tapos mauto butang nga gata, then sugar, takluban, tapos maghaling ta guys. So yan, na to.